वो सच्चाई था, जिंदगी के रंग दिखाए। बिल्कुल गुड लक हुई कि गाड़ी में लेकर शहर दिखाते हैं। किताब दोस्त हमारी है। हमारे साथ मौजूद हैं अल खिदमत के चेयरपर्सन जनाब अब्दुल शकूर साहब। भरपूर तालियों में खुशामदीद कहें इंटरनेशनल बुक फेयर के एक्टिविटी लाउंज में। जी ख़ादर हज़रात, एक ऐसी शख्सियत हमारे पास आई हैं जिनका काम ही अल खिदमत के हवाले से इंसानियत की खिदमत, जो अल्लाह पाक को सबसे ज़्यादा पसंदीदा है, इंसानियत की खिदमत करना। हमारे प्यारे मेहमान बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाए, अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। एक तो मैं बिल्कुल सरप्राइज़ दे रहा हूँ आपको, और आपको देखकर मुझे खुशी हुई है कि ये कॉर्नर इस तरह का डेवलप हुआ है जो असलन आपका है। मैं अगरचे बच्चा नहीं हूँ, लेकिन एक ज़माने में बच्चा था, और उस ज़माने में इस तरह के कॉर्नर तो हमारे पास नहीं हुआ करते थे, लेकिन एक्टिविटीज़ बहुत सारी हुआ करती थी और यकीनन उसको हम इंजॉय किया करते थे। लेकिन ये जो मैंने कॉर्नर देखा है और इसमें जो कुछ हो रहा है, ये वाकई अमेजिंग है मेरे लिए। और मुझे खुशी, अगर मुझे पता होता तो मेरे पोते और मेरे नवासे यहाँ आ सकते थे और इसको एंजॉय कर सकते थे कि वो आपके साथ इसमें शरीक होते। लेकिन ये कि मुझे ये जानकर खुशी है कि बच्चे इस कॉर्नर में दिलचस्पी रखते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। और सच्ची बात यह है कि मैंने पहली दफ़ा जब ज़िंदगी में, मैं एक देहाती स्कूल से ताल्लुक़ रखता हूँ, और जिस स्कूल में था तो 8वीं क्लास में मैं था, तो टीचर्स ने कहा कि हमें इस साल बज़्म अदब के लिए किसी बंदे को मुंतखब करना है, और इंतखाब का तरीका ये होगा कि हम बच्चों को पर्चियाँ देंगे, उसमें मौजू लिखा होगा और आप उसको पिक करेंगे, और जो बंदा अच्छा बोल लेगा वो एक्सटेम्पोर फिलबदी तौर पर तो उसको बना लेंगे। अच्छा, ये बिल्कुल गुड लक हुई कि मुझे जो मौजू मिला तो वो सच्चाई था, और 8वीं क्लास ही में हमने अब्दुल कादिर जिलानी का वो वाक़या सुना हुआ था, तो वो वाक़या मेरे काम आ गया और मैं सेक्रेटरी जनरल हो गया। उस वक्त से लेके उसके बाद तक मैंने ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा याद करके तकरीर की, और याद करने का नतीजा ये हुआ कि जब आधे रास्ते में पहुंचा तो भूल गया, और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब ज़िंदगी में रट कर तो कोई चीज़ नहीं करना है, जो करना है एक्सटेम्पोर करना है। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से लेके अब तक कर रहा हूँ। तो ये जो आपको मौका मिला है, शानदार मौका है, इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, और बहुत लर्न करने का मौका है, कॉन्फिडेंस गेन करने का मौका है। तो मैं आपके लिए बहुत सारी दुआएं और नेक तमन्नाएं रखता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे हम बड़ों के लिए भी मुशायरे के निकात करते हैं। लास्ट ईयर मीडिया मुशायरा हुआ था, यूब पावर साहब आए थे, अब्बास ताबिर साहब आते हैं, अच्छा। हमीदा शहीन साहिब आई थी। फिर ये ऐसे कंपटीशन होता है जिसमें बच्चों को अब लिखना भी सिखा रहे हैं, यहाँ पे नज़ीर अम्बालवी साहब आते हैं, और लास्ट ईयर डॉक्टर इंतज़ार भट्ट ने यहाँ पे आई कैंप भी किया था, जहाँ पे अच्छा माशाल्लाह। ये जो इंतज़ार भट्ट हैं, इंतज़ार भट्ट साहब जो हैं, ये तो बड़ी सेलिब्रिटी हैं लाहौर की, और कमाल काम करते हैं वो अपने फील्ड के अंदर, और माशाल्लाह ये तो बहुत खुशी वाली बात है। मैं शायर नहीं हूँ, अलबत्ता मैंने बच्चों के लिए, मेरा एक स्कूल है विजडम हाउस, तो उसमें जो विजडम में पढ़ने वाला बच्चा, उसके लिए एक नज़्म लिखी थी, उसका एक हिस्सा मैं आपको सुना देता हूँ। विजडम हाउस मेरे इदारे का नाम है। तो नज़्म ये है कि विजडम का बच्चा सुबह सवेरे नामे खुदा ले, माँ से दुआ ले, बस्ता उठा ले, विजडम की राह ले। विजडम का बच्चा छोटा छोटा, विजडम का बच्चा टांगों में फुर्ती, बालों में कंगी, जल्दी से जल्दी विजडम में पहुँचे, विजडम पहुँच के बस्ते को खोले, इल्म और अदब को दिल में समोले, जो कुछ पका हो खुश हो के खा ले। अच्छी नज़्म है, सादा है, बहुत छोटी बहर में है, लेकिन अगर मुझे याद होता कि मुझे यहाँ अपने इस तरह एक्सपोज करना है तो मैं उसको ज़रा याद करके आता। बहुत
بہت شکریہ آپ کا. الخدمت نے اپنی جو لیبارٹری ہے اس کو کافی ایکسٹینڈ کیا ہے, اس کے اوپر ان کی ڈاکیومنٹری بھی ریلیز ہونے والی ہے, تو اس کے بارے میں ہم چاہیں گے کہ کچھ بتائیں, کیونکہ پرائیویٹ لیبس کی تو واقعی بہت ضرورت ہے, کیونکہ وہ سہولت بھی دیتی ہے مگر اس کی اوتھینٹسٹی جو ہوتی ہے وہ اکثر مسئلہ کرتی ہے. اچھا, دو چیزیں ہیں نا اس طرح کے بچوں کے لیے. تو ایک اور چیز ہے, ویسے تو یہ جو ڈائگنوسٹک لیب ہے وہ اس پہ میں بہت کچھ بتا سکتا ہوں, لیکن وہ ذرا بڑوں کے لیے, بچوں کے لیے سمجھنا مشکل ہوگا. بچوں کے لیے جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ تو سارے بہت خوش قسمت بچے ہیں جو یہاں آ کر اس طرح بیٹھے ہیں. پاکستان کے سارے بچے اتنے خوش قسمت نہیں ہیں. بے شمار بچے ہیں جو جھگیوں میں رہتے ہیں. آپ میں سے کسی نے جھگی دیکھی ہے؟ نہیں. جھگی ایک ایسی رہائش ہے جس میں بجلی بھی نہیں ہوتی, جس کی دیواریں جو ہیں وہ کانے کی لکڑیوں سے بنی ہوتی ہیں, اور جس میں ٹوائلٹ وغیرہ بھی نہیں ہوتا, اور جس میں سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے کے لیے ساری چیزیں وہ ایک چھوٹے سے 5 فٹ بائی 5 فٹ جگہ پہ ہوتا ہے. اور بچے عام طور پہ جو وہاں رہتے ہیں وہ بڑی مشکل میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, لیکن ہوتے سارے انسان کے بچے ہیں. تو الخدمت کیا کرتی ہے, ایسی جھوپڑی میں جاتی ہے, ان کے والدین سے ملتی ہے, جائزہ لیتی ہے کہ یہ بچے کیا کر رہے ہیں, اور وہ عام طور پر گلیوں میں کبھی وہ جو پلاسٹک کی بوتلیں ہوتی ہیں اس کو جمع کر رہے ہوتے ہیں, کبھی وہ کاغذ اور اس طرح کی چیزوں کو جمع کر رہے ہوتے ہیں, جیسے کہتے ہیں نا ٹوٹا پھوٹا لوہے کا سامان جمع کرتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں. تو الخدمت یہ کرتی ہے کہ ان کے والدین سے یہ کہتی ہے کہ آپ ان کو 3 گھنٹے کے لیے انہی جھگیوں کے اندر جمع ہونے کا موقع دیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کو زندگی کے رنگ دکھائیں. پھر ہم انہیں نہاتے دھلاتے ہیں, ان کو کھانا کھلاتے ہیں, ان کو کبھی کبھی گاڑی میں لے کر شہر دکھاتے ہیں. پھر انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا جہاں ہم رہ رہے تھے تو یہ تو اور دنیا ہے, اور جس دنیا میں باقی انسان زندہ ہیں وہ بالکل اور طرح کی دنیا ہے. تو ان کو ایک شوق پیدا ہوتا ہے بہتر زندگی کی طرف جانے کا. پھر ہم ان کے لیے روزانہ 2-3 گھنٹے کی کلاس لیتے ہیں, اور ان کو الف ب اور ABC اور سمپل میتھ سکھاتے ہیں. اور یہ 25-30 بچوں کا ایک گروپ ہوتا ہے, اور پھر اس میں جو بچے آگے بڑھتے ہیں ہم اپنے خرچ پر ان کو اسکولوں میں بھیجتے ہیں اور تعلیم دلاتے ہیں. اور آپ کو دلچسپ بات بتاؤں, پشاور کا ایک بچہ جو اسی طرح گلیوں کے اندر سے چیزیں جمع کر کے اپنے والدین کو 100-150 روپیہ دیہڑی کما کے دیتا تھا, ہم نے اس کے والدین کو اعتماد میں لے کر اس کو پڑھانا شروع کیا, اور پچھلے سال وہ پشاور کے ایڈورڈ کالج میں IT کے آخری سال کے اندر پہنچ گیا. تو گڈ لک بچوں آپ کے لیے اور فیملیز کے لیے. اور آپ سارے لوگوں کو جب آپ زندہ ہیں تو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہمیں تو اللہ نے بہت بابرکت بنایا ہے. کیا ہماری وجہ سے ہمارے علاقے میں, ہمارے محلے میں کوئی اور ایسا انسان ہے جو اوپر اٹھ کر زندگی کی وہ ساری نعمتیں پا سکتا ہے جو مجھے اور آپ کو میرے رب نے عطا کی ہے؟ بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. میں گزارش کروں گی بابر حمید صاحب سے جو کہ لاہور انٹرنیشنل بک فیئر کے روح رواں ہیں کہ وہ آئیں اور پریزنٹ پیش کریں. آفتاب علم کی روشنی بھی اس طرح سے ہے کتاب, چلو چلیں کتاب سے کریں یہ دوستی. کتاب زندگی ہے, کتاب بندگی, کتاب دوست ہماری ہے, کتاب دوست.